Okay, can you hear me, please? Thank you, thank you. Okay, so we are going to proceed. Can you hear me, please? Kalau boleh, angkat tangan. Okay, okay, so I will discuss the answer scheme with you. Can you please kindly mark your paper and write down your mark? After this, you might calculate how many marks that you get and key in the Google form. And then you submit your solution script into the Google Classroom. Okay, so we go through very fast the very first questions. Okay, evaluate the following limits. Okay, one is the one-sided limit, 3 positive. And this is the case of indefinite integral also. So that means that you have to do the definitions of the absolute value and the factorization. And second question is the x approaches -2. This is the case of indeterminate form also, 0 over 0. So for these cases, you need to multiply with the conjugate. Okay, so for this, the very first question, please be careful. Since the question says that, okay, I'm going to evaluate the x approaches 3 positive. Okay, 3 positive, that means your x is greater than 3. Okay, by using the definitions of definite integral, the absolute value. So we may have the 3 minus x is the 3 minus x greater or equal than 0. And negative 3 minus x is the 3 minus x is less than 0. So kita selesaikan from here to here. You need to solve. So if the 3 less or greater or equal than x, so that means that the x is less or equal than 3. So that means that 3 negative is here. If I rearrange, so I get a 3 positive in the other way around. Since the question says that I'm going to get the value which is the 3 positive. So 3 positive is this side. So maka make sure start. Okay, so you must make sure start. So you choose the correct function for this correct function. So it's -3 minus x is for the positive. And then for the below, the denominator you need to factorize. So again, so remember that I need to remove my x minus 3. Saya kena remove my x minus 3. So saya yang negatif ini saya masuk ke dalam. So I have this, I can remove. So I may have my 1 over x plus 3. So please take note that as long as you didn't substitute the value of x, you need to write the limit. Okay, you need to write the limit. If not, you are going to deduct 1 marks. And then you are going to get the value as 1 over 6. Okay, so K1 is the definition of the correct absolute value. And then that means that you choose the correct function of this, you get a K1. Okay, then the K1 is factorized and simplified. And the third K is that you need to evaluate, and the fourth J is the final answer. So total is 4 marks. Okay, how many of you correct this question? Angkat tangan. Ada okay, very good. Okay, so we go to the second question. Okay, since when I do the direct substitute, 2, -2, I get the 0 over 0. So that means that I have to multiplying conjugate. Okay, multiplying conjugate, kita pilihlah kalau sini is the negative. So saya multiply dengan yang positive, both side. Okay, once you write multiplying, you already get 1 marks here. And then we expand the conjugate pair. So maksudnya saya kena expand the third 2x plus 5 square ini minus dengan 1 square. So that's why I have the 2x plus 5 minus 1. I simplify and I factorize. So for these cases, so saya pindah. So x plus 2 lah. I need to remove. So yang plus 2 ini saya pindah ke sebelah kiri. So I have the x plus 2. So I need to remove my x plus 2. So and this one I remove.
Okay, you simplify, you get 1 mark. And then you substitute the value. Substitute the another k is that you substitute the x equal to -2. Then you evaluate, you get the final answer. The total is 5 marks. So normally, basically, the first question is a quite easy question. So please make sure that you do correctly. So sila pastikan you jawab betul-betul. Okay. Okay, sila kira makan dah. Okay, so we proceed to the second question. Okay, second question is that I'm going to given you a function in the ln and y equal to 1, express the dy dx in the term of e. Okay, the second question is that determines whether the function is differentiable. Boleh tak dia differentiate? So if you still remember, kalau kita nak buat differentiable, okay, please take note. Okay, so your f prime a ni, okay, maksudnya is the fx differentiable at the point x equal to a. Biasa dia katanya. So you must make sure that your f prime a ini your left limit of a negative fx minus fa over x minus a ini mesti equivalent to the limit when x approaches a positive fx minus fa over x minus a. Okay, for this case, you have two functions. So one is 2 negative, one is 2 positive, then equal sign also is here, equal to is also here. So we have to test one by one. Okay, we proceed with the first one first. Okay, once you are given the y equal to ln square root of x plus 1, so that means that I may simplify as the xy 1 over 2 ln xy power of 1 over 2, and then I bring down the power ln xy. Since this is the multiplication, so product, so saya boleh guna property of log until I get 1 over 2 ln x plus ln y. Okay, so first of all, in order to get the value of dy dx, so I have to find what is the value of x first. So I substitute my y equal to 1. So into 1 over 2 ln x plus ln 1. Ln 1 dia punya value adalah 0. So I have my ln x equal to 2. My x is the 2 to the power of e. Because your ln is equivalent to log to the base e. Log to the base e. So that means I will have my x equal to e to the power of 2. Okay, so after this, only I differentiate. You do from the y equal to 1 over 2 ln x plus ln y. So my y, I differentiate both sides with x saya akan dapat y dy dx 1 over 2. Ln x saya dapat 1 over x. Ln y pula is 1 over y dy dx. Okay, so then I substitute my x with, okay, here from here you substitute your x equal to e, x equal to e to the power x. Okay, so your y is 1. So it's 1 over 2, 2 is square, 1 over 2 dy dx. Okay, so yang ini and this I merge. So I have my dy dx tolak 1 over 2 dy dx equivalent 1 over 2 e square. So I may have my dy dx equal to, okay, I may bring my 2 here. So 1 over e square or e to the power of -2. So total is 3 marks here. Okay, so once you, the value of k here is that you find x value. Okay, then the k, another one is that, okay, you differentiate both sides with
respect to t. And the K1 thing is that, okay, you simplify, okay, and evaluating your dy dx. And this is the final answer. Since the question says that you must leave the answer in the E form, E term. So you may have this. Okay, so remember, whenever you have the ln atau log, please use the property to simplify it first, and then only you start to differentiate. Okay, so we proceed to the next questions. Ini take note saya rasa dia peluang keluar this question is very high. Okay, so nak tunjuk dia differentiable at the point, so saya mesti shows that ini mesti exit. So kalau ini nak exit, you punya limit when x approaches 2, fx minus f2 over x minus 2 ini mesti sama. Okay, mesti sama dengan the limits when x2 positive, fx minus f2 over x minus 2. So this is the main condition. Okay, main condition. Okay, so before we start, we look at the function first. So we start to find, okay, the 2 negative is here and equal to also here, and greater than 2 positive is here. So first of all, since the both functions, we are going to involve finding the value of f of 2. So saya pun gantilah f of 2 yang sama dengan 2 ini adalah ini. So it's 4x. So I substitute, I get 4 times 2. So I get my f2 equivalent to x. Okay, so we have to denote for less than 2. Less than 2 maksudnya 2 negatif lah. So I masukkan dalam formula. Okay, the formula of limit, okay, fx minus f2 over x minus 2. Okay, you look at your function. 2 negative to the function is 4x. So 4x minus 8 over x minus 2. If I do the direct substitute, I get k0 over 0. So that I have to factorize. Saya kena factorize. So ini dengan ini saya buang. Sebab daripada sini, we know that we have to remove x minus 2. Okay, x minus 2. So saya remove. So saya dapat 4. So the valuations of the limit, left limit of gradient adalah 4. Okay, so the first mark, we find the left limit. Okay, masukkan formula. And then you evaluating, you get J1 until you get 4. Okay, so for the case which is 2 positive, 2 positive besar daripada 2, 2 positive right limit. So saya guna formula yang sama. So yang ini pula dia akan approaches 2 positive. So begin. Okay, for these cases, the function of 2 positive is s square plus 4. So saya masukkan s square plus 4 minus 8 over x minus 2. Okay, yang ini pun saya kena remove x minus 2. So saya ke sini, saya sebab I get the case 0 over 0. So I start to factorize. Okay, I remove this. So I get the limit when x approaches 2 positive. Sorry, ini adalah positive. Okay, positive. So I get 4. So this one also the same. Okay, 1 until you get 4. Okay, so lepas tu baru you cakap, okay, you will notice that this value and this value adalah sama. Okay, they are the same. Dia adalah sama. So maka you tulis the conclusion since the right limit, okay, the left limit, the left gradient, ini maksudnya actually the left gradient.
and the right gradient, okay, adalah sama. So maksudnya macam ni, ke titik 2 ni, okay, atau dia macam ni, okay, 2, so dia positif, positif tu, atau negatif, negatif, so dia sama, okay, at this point. So maksud dia wujud, so dia sama dengan 4. So therefore the F prime to exit, so that means that the fx is differentiable. So dia adalah differentiable. Okay, so take note ni kelas, kalau you terjumpa dalam exam nanti pada PSPM 1, okay, kalau you jumpa A negatif fx minus fa over s minus a tidak sama, 2 positif fx minus fa over x minus a, kalau dia tidak sama, so therefore your F prime A does not exist, so dia tak wujud, maka fx is not differentiable. Okay, kalau dia tak sama. Kalau dia sama, baru dia differentiable. Okay, yang ini clear? Boleh Okay, so I hope that you clear with this question lah. Cara buat itu adalah sama, sila salin elok-elok. So don't make mistake again Okay, so we proceed to the third question. Ini soalan biasalah. Given that we have the fx, find the relative extrema. Relative extrema maksudnya maximum atau minimum, and then determine the inflection point. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, relative extrema berlaku f prime equal to 0 atau f prime undefined. Okay, relative extrema kita ada maximum atau minimum. Okay, inflection point berlaku bila the f double prime 0 atau f double prime undefined. So kita tengok kalau dah sama, kita ambil salah satu je lah. Okay, so dia satu titik itu boleh berlaku satu je, sama ada dia inflection point, maximum atau minimum. Okay, so we look at the questions. Okay, so first of all, if I do the differentiation, so I use the quotient rule. Okay, so the very first mark, they give you K1, find your first derivative. And then K1 tick, you let it 0. Bila saya bayar dia kosong, maka saya akan dapat dia sebagai 2. So fx is undefined when the x equal to 0. Sepatutnya dia adalah equal to 0, but x equal to 0 is not domain of f. Okay, kenapa? Sebab daripada sini, kita akan tahu fx is undefined. Okay, when your 2x equal to 0, x equal to 0. So maksudnya the domain of f adalah real number kecuali kosong. So ini kosong bukan domain dia. Okay, 0 is not the domain of f. So that is why apabila kita kira fx is undefined when x equal to 0, so that means this won't happen lah. Okay, it won't happen. Won't happen. So dia bukan dia buat dia undefined. Actually dia tak ada gradient pun. There is no gradient there. Okay, that's why untuk nak buat maximum minimum, kandidat ini dia buat second derivative. Sebab yang ini dia simplify dia jadi x tolak 8 over x square. Okay, so dia akan differentiate. So dia akan dapat x plus 16 over x3. So ini dia buat second derivative test. So you nak buat first derivative pun boleh So you nak buat first derivative pun boleh. Okay, you want to do also can. You may test with 1, you test with 3. Okay, so you do your f prime. So kalau di ini ni sepatutnya negatif positif lah.
Okay, so dia mesti dapat. You nak buat first derivative test pun boleh. Yang ini dia buat second derivative test. Okay, so that means that you will get a positive, so that means minimum. So that means you find the 2 that is the relative minimum point. Okay, dia adalah point. Up to you lah, because the question didn't mention, okay, by using first or second derivative. Dia buat second derivative sebab nanti dia nak guna actually. Kenapa? Sebab dia nak guna untuk inflection point. Okay, so this is the test. First derivative or second derivative, up to you. And the final answer is J1. Okay, we proceed with the inflection point. Inflection point berlaku bila ini kosong. So that means that we are going to have the point f minus 2 q root of 2. Okay, we solve for it. So yang undefined ini tak payah kira lah. Okay, yang x equal to 0 ini is not the domain So yang f double prime. So you dapat kosong, undefined. So ini we ignore lah, tak ada case ini. Okay, tak ada case ini. And then we buat the concavity test. Yang ini panggil concavity test. Okay, we choose a value and we masukkan dalam double prime. Okay, we have the concave upward and the concave downward So mesti ada perubahan tanda, satu positif, satu negatif. Okay, so that means baru you buat kesimpulan bahawa dia adalah inflection point. Okay, baru you buat kesimpulan dia adalah inflection point. Okay, K1, J1. Okay, basically the part A kita adalah soalan simple macam ni. Okay, yang you boleh buat dengan cepat dan tepat dalam masa 15 minit. Okay, dalam masa 5 minit. Cuba kira total marker dulu daripada 25 itu berapa, tulis kat depan supaya nanti you senang kira. Okay, total marks for the part A. Okay, lepas tu kita proceed to the part B. Given that A and W is this, shows that Z is a purely real numbers when the absolute of W equal to 1. Okay, absolute ini maksudnya, actually ini adalah maksudnya modulus. Okay, equal to 1. Okay, so tunjukkan dia adalah satu nombor nyata. Okay, when we have a complex number, kalau pure nyata, purely real number, maksudnya ini adalah real part kan. Ini adalah imaginary part. Okay, so kalau dia pure real number, maka dia punya B adalah kosong lah. Okay, kalau dia pure imaginary number, maka A dia adalah kosong. Okay, kalau dia complex number, maka A and B tidak sama dengan kosong lah. So, dia ada Cartesian form. Okay, Cartesian form. Okay, yang ini, bentuk ini kita panggil dia Cartesian form. Okay, so how you going to do this? Maka dia hanya 5 Okay, so first of all, kalau boleh kita pindah ini ke depan. Okay, so that means that W equal to 1 minus Zi divided by Z minus I. Okay, since it's given the Z equal to A plus BI, so saya gantikan. Okay, minus. So apabila saya simplify yang pengangka ke atas, 1 minus AI minus BI square divided by A plus BI minus I. So maka saya akan dapat yang ini. So minus B negatif 1 kan. So saya akan dapat positif 1. So that's why saya akan dapat 1 plus B minus AI over 1A plus B minus 1 KI. Okay. Saya akan collect the real part dengan imaginary part. Okay, so it says that the absolute of W ini adalah 1. So saya buat absolute ini maksudnya modulus. Ini maksudnya dia punya modulus.
Okay, so saya pindah ini ke kiri, kanan. So saya akan dapat ini. So saya akan buat, ingat lagi tak kalau you punya X plus YI. Okay, so you punya, katakan you punya Z ini. So you punya absolute of Z akan jadi square root of real part dia dengan imaginary part. So saya akan real part dengan imaginary part. Okay, 1 plus B square plus the minus A square equivalent to A square plus B minus 1 square. So saya squaring both side. Okay, saya akan dapat 1 plus 2B plus B square plus the A square equal A square plus B square minus 2B plus 1. So ini is this part. Okay, so I solve. The B is 0. So bila B 0, saya akan dapat A. So this imply that the A is a pure imaginary part. So dia adalah pure imaginary part. Sebab dia tak ada pure real number. Pure real number, sorry. Sebab dia tak ada B. B dia adalah kosong. Ini adalah soalan yang quite tough lah. Yang luar biasa sikit. Okay. Selain daripada okay. Okay, we proceed to the next question. Soalan ini adalah soalan biasa. Okay, untuk soalan ini dijangka, so kita buat soalan log dengan soalan absolute one-sided. Okay, ini soalan log. Okay, first of all, kalau dia soalan log, kita kena hati-hati kalau base dia tak sama, kita kena cuba tukar change base. Dan soalan kedua adalah absolute value. Okay, saya dah cakap dengan banyak kali dah, apabila kita buat absolute value, kita mesti susun dia sama macam ni atau kita susun sama macam ni. Yang sebelah kiri hanya absolute je. Okay, sebelah kiri hanya absolute sahaja. Okay, so first of all, soalan ini tiga, okay, and the base is different. So kita ada dua perkara yang kita perlu buat. We have to change the base of the local limit. Okay, the very first mark we give to the changing base. Okay, yang ini sementara itu you bring down lah. Yang ini kita turun ke bawah. Okay, after that, we will get this. 3722 is 4 over log, sebab log 7 base 7 ini adalah 1. Okay, then we substitute the u equal to log x to the base 7. So substitute dulu 3u minus 4 over u minus 1 equal to 0. We equalize the denominators. Yang ini kita bring ke kiri, kanan sebab this is the equation. Equation tak apa, kita boleh bring infinity aja, kita tak boleh sebab infinity bila kita bring, kita tak tahu dia positif ke negatif, so dia tak boleh di equalize, maksudnya ini tak boleh cross multiply. Kalau equation tak apa. This is equation. Okay, lepas tu kita faktor, so we will get the u equal to 4. Okay, nampak tak dia give another mark, form a quadratic. So maksudnya you must do until you form a quadratic and you factorize to get the answer. Okay, baru you solving balik, kita akan solve balik. Okay, log x the base
7, 4/3. Yang 7 ini kita naik ke atas. So akan dapat X equal to 7 to the power of 4/3. So tekan calculator je, you akan dapat ini. And ini pun kita bring, so X equal to 7 to the power minus 1. So you'll get 1/7. Okay. So K is solved for X. So solve in the log lah. So maksudnya you kena change into index form. And J is the both correct. Both correct. Okay, kira markah untuk soalan kedua. Berapa markah you dah dapat? Kalau betul, betul lah. Salah-salah. Okay, soalan ke B. Absolute. Okay, kita kena pindah dulu until we get this. So dia adalah absolute grade A. So maksudnya dia adalah grade top. So dia adalah guna O. So you kena define. Nampak tak kita akan bagi the very first mark kat this statement. So adik kena tulis tanda dia mesti betul. Termasuk ini mesti union. So this must be a union. Okay, and you solve it. So kita akan dapat 2. You use the sign table. Okay, buat dengan sign table. You choose a value, katakan kosong. So this is the then positive, positive, negative, positive. Okay, so for these cases, the first table, we are going to choose the region which is positive. For this table, we are going to choose the region which is negative. So positive, negative. So maka saya akan ada 2. The X is, but this is minus 3 kan? Less or equal than minus 3. But this region and greater or equal than 2 must be union. Union is all lah with the value in between minus 6. Sebab ini adalah minus 6. And this is minus 1. So in between. So saya buat number line, saya akan nampak case 1 and the case 2. So ini adalah case kedua. Ini adalah case pertama. So bila saya union, so saya akan gabung lah. So daripada sini, saya ambil seterusnya. That's why this will be the X less or equal than minus 1. So another one should be this side, greater or equal than 2. Okay, so saya punya solution set adalah less or equal than minus 1. Union dengan X is greater than 2. Okay, kira total markah berapa? Okay, yang K ini adalah 2. Okay, ini maksudnya you solve sehingga you dapat kuadratik K table 1 dengan table 2 lah. Ada satu table, ada 2 table yang betul. And K ini adalah number line, ini adalah number line. Okay, must be guna union and this is the final answer solution set. Okay, basically inilah soalan yang kita akan tanya. Okay, soalan yang ketiga. Yang ini. Function f and g. F and f of g are defined. Okay, for all x, okay.
the function G. Maksudnya kita nak cari fungsi luar. Fungsi luar, outer function and state is domain, and determines the value of f of G e power of 5. Okay, so first of all, you are given the questions, composite and the F. So kita langkah pertama kita ganti. Okay, maka ini adalah untuk you denote your X in U term. Okay, biasanya kita akan ganti apa yang ada kat sini. G of U ini. Okay, sebagai ini. So, ln U equal S plus 3. So, my X will be the ln U. Tolak. Maksudnya, you sampai tahap ini. So, you are going to get 1 mark. 1 mark. Okay, and then, you masukkan dalam fungsi GU. Masukkan balik. Okay, masukkan dalam fungsi ini. So, you change your X ini kepada ln U minus 3. Okay, ln 3 ln U minus 3. So, masukkan. So, kita G, ini adalah GU Okay, ini untuk this you masukkan and J is the you transform in the X term. Okay, you transform balik X in the G in the X term. So, 3 maka. Okay, you get 3 marks here. Okay, after that, to find the domain. Okay, domain ikut balik square root of star. Okay, star ini mesti besar sama kosong. Okay, so saya mesti besar sama kosong. So my log X greater or equal than 3, my X is greater or equal than E. So sama ada you tulis macam ni atau macam ni. So dua-dua kita terimalah. So yang ini adalah you solve for this. J is the answer for domain. Okay, J is the answer for domain. Okay, lepas tu nak cari f of G, ganti balik. Okay, first things that you ganti your ni in here to your function G. Okay, yang ini kita boleh turunkan kan? Sebab kita boleh turunkan dia jadi 5 ln E minus 9. Okay, yang ini ln E ini adalah 1 dan saya akan dapat 15 tolak 9. So, it's ln 6. Okay, f of ln 6. So, masuk dalam sebab you punya fx adalah E power of x plus 3. Masukkan. Okay, this is the answers for question number 3. So, normally the third question is the chapter 5 question and it must be involved the composite function. Normally, so this is the chapter 5. Chapter 5 come out of 2 questions. Dia ada 2 soalan. Okay, soalan seterusnya adalah chapter 5 also. Then basically kita akan anggap dia adalah soalan pertama composite, soalan kedua should be the question on the inverse function. Okay, puan-puan, we have learned about the how to find the inverse of log exponential. Okay, now we practice on the inverse functions of the quadratic. Okay, kali ini saya buat terbalik ya. Okay, I'm going to choose the value which is less or equal than x. Biasanya besar sama 1 kan? Okay, yang ini adalah kurang sama. Okay, maksudnya macam ni. If you have quadratic, yang macam ni. So, saya nak buat kawasan sini pula. Saya nak buat terbalik. I want this side. Okay, I want this side. Okay, so this is a quadratic. Okay, so untuk pesanan, nak buat quadratic, so it's better you have to know how to do the completing the square. Okay, big square minus the small square. Okay, so first of all, so saya kena buat completing the square. Okay, the first question, show that is 1 to 1. So kalau 1 to 1, kalau quadratic, kalau senang kita buat sketching graph senang sikit lah. Okay, sebab dia nak kiri especially kita buat sketching graph. Dan kedua, state the domain and range.
Now tahu domain and range, you need to know what is the max or what is the mean point. Okay. And then find the inverse and state its domain and range. And finally, domain and range ni kena ingat domain of F mesti sama dengan range of F inverse. And the range of F mesti sama dengan domain of F inverse. And then finally, we are going to sketch a graph of F and F inverse on the same coordinate as it. Okay, so first of all, when we look at the quadratic function, okay, saya as less than 2 ini, so saya kena melengkapkan kuasa 2, saya factorize dulu, saya keluarkan negatif. So I may have the negative x square minus 2x. Okay, lepas tu nombor ini saya bahagi 2. So x minus 1. So minus 2 saya bahagi 2, I will get minus 1. So I akan dapat x minus 1 square tolak dengan minus. Ini boleh tulis minus 1 lah. Minus 1 square. So that means I will have the negative x minus 1 square minus 1. Okay, so I have the negative x minus 1 square negative. Negative is positive. Okay, listen here. So apabila adik ada nombor macam ni ke, plus 4 ke, okay, saya nak buat lengkap kuasa 2. Saya buat ini, bahagian ini je. So saya akan bahagi kepada 2. So I have the x plus 3 over 2 square minus 3 over 2 square. Lepas tu campur 4. It's a simple way. So maka saya akan dapat x plus 3 square minus 9 over 4 plus 4. So baru saya simplify. X plus 3 over 2 square minus 4 is 16. 16 minus 9. So it's plus the 7 over 4. Okay, nilai ini penting lah. Okay, nilai ini penting. Okay, daripada sini kita boleh tahu dia punya maksimum dengan minimum. Okay, since dia ni, dia punya A adalah less than 0, maka saya ada maximum point. Maximum point saya berlaku kat mana? 1, 1, betul tak? Sebab ini into X. So X, ini cerita tingkatan 4 So X adalah 1 and it is the max. Ambil terus. Okay, so since I want to do the one-to-one function, let's say that I do the horizontal line test. Okay, the horizontal line test. So sebab separuh, so and this titik is 1, 1. Okay, so I buat separuh sebab dia, nampak tak adik, dia nak pilih kawasan less than 1 saja. So that's why ini adalah 1 So saya punya graph separuh. Okay, so I have this. So I buat horizontal line test. It says that since the graph since the y equal to k cut the graph fx at 1 point only. So therefore, my f is a one-to-one function. Okay, J1, J1 and J1. Horizontal line test. Okay, okay, so based on the graph, okay, you easily see that the domain of f adalah, so this is given, is given. Okay, less or equal than 1. Okay, domain kita tengok x. Okay, dapat sini ke sini. So kawasan ni adalah less equal than 1. Okay, kalau range kita baca dia punya y dia paling tinggi kat mana? Y dia paling tinggi adalah 1 So adalah 1. So maka dia adalah daripada negative infinity kepada 1. So y or y is less than 1. Okay, ini kita tengok range ini, kita tengok value y dia. Okay, domain kita tengok value x. Okay, so we already done this. Okay, lepas tu apabila kita nak cari inverse, so better we ambil daripada sini lah, minus 1 square plus 1 ini. Ini adalah you punya fx kan. So let f of f inverse equal to x. So saya ganti my x ini dalam f inverse. So I will have the, ini pindah sini, ini pindah sini. So 1 minus x equivalent f inverse tolak 1 kuasa 2. Lepas tu sepatutnya saya ada campur tolak.
Okay, since the range of F inverse sama dengan domain di mana dia adalah kurang daripada 1, so maksudnya dia akan pilih kawasan negatif. So I may choose my F inverse minus 1 as negatif. So saya pilih yang negatif. So maka saya may F inverse. Okay, kalau dia macam ni ya dek. If given X greater than 0, so you punya F inverse tolak 1 ini adalah ini. Okay, if dalam soalan nanti you jumpa PSPM nanti kurang, so maka you punya F inverse ni adalah negatif. So you ada dua pilihan lah. Dua pilihan jawapan Okay, lepas tu baru domain. You ambil balik lah. Domain of F inverse sama dengan range. Okay, ambil dekat depan dan dia adalah sama dengan domain. Okay, apabila kita nak buat graph sketching, okay, you pilih lah you nak buat mana. Sebab tadi kita sudah buat yang ini kan. So kita sambung ni lah yang ini, yang satu lagi dia akan pusing macam ni. Okay. So apabila kita buat graph sketching, tadi kita garis merah kita lah, kita dah lukis dah. Okay. Okay, jangan lupa labeling. The Y equal to F. The black color ini kena label, kalau tak label akan potong satu maka Y equal to F inverse. Okay, yang tadi ini adalah maksimum, so ini adalah square root. Okay, saya rasa you lukis merah punya dulu, lepas tu yang satu lagi you pantul, you do the reflection. So the first shape F prime, so kita mesti nampak you lukis ini. Second shape kita mesti nampak you lukis ini. Yang third one including labeling a graph axis Okay, boleh? Okay, sila buat betul-betul. Okay, so lukis betul-betul supaya kita boleh score as high as possible lah dia punya markah. Okay, this is the question number 4. Okay, question number 4, question number 5. Find the vertical and the horizontal asymptote of fx. Vertical and the horizontal asymptote. Okay, so yang ini A je. B is this function. Okay, so find the left limit and the right limit and use the definition of continuity. Determines whether the value of P of Q if F is continuous. So, kalau if continuous, maksudnya you punya F5 ini mesti sama dengan limit when X approaches 5 Fx. Okay. So, sama ada sama dengan kiri atau kanan. Okay. Okay, so first of all, we look at the function given. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, if you want to find the what asymptote bila dia undefined, vertical asymptote, kita cari di mana dia adalah undefined. Okay, di mana dia adalah undefined. So kita estimate ini sama dengan kosong, will make the functions undefined. So x plus 2 equal to 0, so the x equal to minus 2. So that means that bila saya ganti x square plus 5 over x plus 2. Okay, yang ini. So, saya akan dapat apa? Negatif 2, saya kuasa 2 is square root of 9 kan? Square root of 9. So, bila ini negatif 2, so positif. So, maksudnya dia besar daripada negatif 2, negatif 1.99, negatif 1.99 plus 2, so akan 0 positif. That's why I will get the positive in infinity. Ini pula negatif 9 over 0 negatif.
So I will get the 0 negative. So the mark it shows that must shows at least 1 Okay. So maksudnya K ini bagi kepada sini lah. And the J is statements that the vertical asymptote is X equal to -2. So this is the statement. Okay, then nak buat horizontal, kita kena buat sebelah kiri dengan sebelah kanan lah. So the horizontal, kita kena buat sebelah kiri dulu. Okay, kuasa tertingginya adalah X Okay, power kita tengok kat bawah. So maksudnya when X besar kosong, so you punya X adalah square root of X square. So nak masukkan, saya nak bagi X ni. So X ini sebab dia bukan cert, so saya akan bagi X. So bila saya nak masuk ke rumah cert, saya kena tukar cert. So saya akan dapat square root of X square. Nilai ini positif dan nilai ini pun positif, tak ada masalah. Okay, dia positif. So maka saya akan simplify square root of 1 plus 5 over X square, 1 plus 2X. So tempat yang ada ini akan jadi kosong. So saya akan dapat 1. Okay, untuk square root ini negatif pula cerita dia lain. When X less than 0, X saya ini adalah negatif. So saya sama dengan, saya tak boleh tulis ini je sebab ini adalah positif. So saya kena letak tanda negatif sebab dia adalah positif. So positif ini saya darab dengan negatif, baru saya akan dapat negatif infinity. So that's why untuk dia ada negatif infinity yang melibatkan cert je. Saya bubuh negatif infinity. Okay. Dia macam ni lah. Kalau soalan ini jadi macam ni, plus X over X plus 2 kan. Okay, saya nak bahagi when the X, ni saat ini tengok elok-elok saya pun tak pasti dia keluar fungsi mana. Okay, yang ini dia bagi X kan. So yang ini dia still bagi X, tapi yang ini dia akan bagi negatif square root of X square. Yang tempat ada maksudnya atas kalau saya bagi negatif, bawah pun saya bagi negatif. Okay, kalau atas saya bahagi negatif 100, bawah pun saya bagi negatif 100 supaya dia adalah setara. Nampak tak adik? Yang tempat yang ada cert saja saya akan bubuh tanda negatif dan apabila dia ada negatif infinity. So this one be take note So apabila dia ada cert, biasanya dia adalah berpasangan. So that means that you kena jawab balik the horizontal asymptote are Y equal to -1 and Y equal to 1. So dia ada 2. So we have 2 answer So dia ada 2. Boleh? You get it? Boleh? Okay, so take note ini akan keluar ni, jangan buat silap lagi. Okay, so soalan seterusnya B. Dia nak cari left limit dengan right limit 5. Okay, kita tengok betul-betul. Ini adalah 5 negatif, ini adalah 5 positif, ini sama dengan 5. And there's, apabila kita ganti terus, kita akan dapat 0 over 0. So what should we do is that yang ini kita kena define X minus 5 equal to the absolute of X minus 5. Bila X minus greater or equal than 0, negative X minus 5, X minus 5 less than 0. So X minus 5, so besar sama 5, negative X minus 5, X less than 5. So kita nak kawasan 5 negatif. So 5 negatif adalah inilah, ini 5 positif. That's why saya kena define dia sebagai negatif X minus 5. Yang atas tu saya kena faktorkan supaya saya boleh remove. Okay, so that means saya akan ganti negative 5 over 6. So yang ini adalah definition. Okay, yang ini saya ganti and final answer is this. So this is the final answer. Okay, left limit and the right limit. Okay, right limit pula kita tengok balik right limit. 5 positif adalah 3x plus 2. 3x plus 2q. So 3x plus 2q, so 3, 5 plus 2q, so 15 plus 2q. So ini adalah ini. Okay, given that the f is continuous. So kalau dia continuous, maksudnya
dia ini semua mesti sama lah. So dia mesti sama dengan ini dan dia mesti sama dengan ini. Kesemua dia mesti sama Okay, so maka saya akan bandingkan F5 dengan 5 kanan. F5 adalah 1 plus P 5 kanan adalah yang 3x plus 2 ini. Okay, tadi kita dah kira kan dia adalah sama 5 kiri dulu dia okay, dia banding dengan 5 kiri dulu. 5 kiri, so minus 11 dekat part A. Ini kita datang dari part A So you kira your P is minus 12. Okay, 5 F5 equivalent to 5. Nampak tak? Bila continuous, saya akan banding macam ni. Saya bukan limit saya akan banding. Okay, so minus 11. Okay, because the P is negative 12, negative 12 is minus 12 plus 1 minus 11. Ini datang daripada minus apa? Negative 12 minus plus 1. So it's minus 11. Okay, so you will get the Q as the negative 13, negative 13. So you see, they are going to give you the mark in this way. Ini kat sini, tengah-tengah. I'm not interested. I'm interested how you find your Q. And same thing lah. Okay, so kita akan dapat 40 marks together. Total is 40 mark. Okay, so yang seterusnya adalah soalan ini. Find the sine cos. Ini tak ada masalah. Ini aja lah U dengan V. Okay, ingat lagi bila kita nak differentiate sin fx. So, maka kita akan dapat cos fx salin dulu, lepas tu beza dengan f prime. So, maksudnya kita beza ini, lepas tu kita beza ini. Ini akan U dengan V lah. So, lepas tu parametric differentiation. Find the point when the curve is 0, the gradient is 0. And find the second derivative in the term of x only, hence shows that. Okay, so we look at the first question here. So, beza sign. Lepas tu beza ni. Kita akan dapat cos 2y minus 2x. Beza angle 3 dy dx minus 2. Okay, ini adalah 4u. U prime is 4. V equal to cos 1 minus x. 3 pi is the negative sign 1 minus x multiply with minus 1. Okay, so kita akan tulis U, V prime, negative sign 1 minus x minus 1 plus lagi cos 1 minus x, beza 4y akan dapat 4 dy dx. Okay, selepas tu saya kena collect the like term. So yang ini, saya pindah ke sebelah kiri. So that's why saya dapat cos 3 cos 3y minus 2x dy dx tolak 4 cos 1 minus x dy dx equivalent to negative. Negative is positive. So 4y sin 1 minus x yang ini tolak pindah ke situ akan jadi campur. And then kita agak, okay, yang ini adalah untuk sebelah kiri, ini untuk sebelah kanan. Ini we collect and simplify. And this is the final answer. Okay, ini adalah final answernya. Nak cakap susah, dia tak berapa susah, dia hanya buat one by one. Lepas tu, maksudnya your first round mesti correct lah, mesti betul Okay, so we have do the dy dx. When the dy dx equal to 0. Dia dah buang. Okay, parametric differentiation, find the point xy on the curve dy dx equal to 0. Yang ini. Okay, ini adalah parametric. So, maksudnya kita kena cari df dt dulu. Lepas tu dy dt.
Okay, lepas tu baru dy dx equal to the dy dt dot lagi dt dx. Okay, dot dt dx. So, beza. Okay, this one mark. Yang ini et negatif. Ini satu-satu tak ada apa-apa lah. Okay, 1 mark. And then you dy dt. Ingat adik, dy dt bahagi dengan dx dt pun boleh. Bila you naik ke atas, dapatlah dt dx. That's why dia terbalik. So maksudnya ini kena terbalikkan. Et minus 4 ini adalah yang atas. So bahagi dengan ini. Dalam dengan 1/2. So ini you simplify, you will get this. So bila dia sama dengan kosong, so e power minus 2t, t 1/4. So t adalah negative 2t adalah ln 1/4. So t adalah negative 1/2 ln 1/4. Ln 2 minus 2 darab dengan negative 1/2. That's why you will get ln 2 You will get ln 2. Okay, bila t ln 2, you akan dapat y dia, x dia berapa, y dia berapa lah. Okay, ganti balik. That's why you thus the point of 4 is on the curve when the dy dx equal to 0. So they are going to give you a mark k here. Find t. Okay, evaluating the value of x and with t. Evaluating, so maka jawab balik dia punya point form Point form. You need to answer back the questions. So kena jawab balik. Okay. Okay, to find the second derivative, maksudnya you kena bezel the first derivative. Bezel dulu. Okay, you differentiate. Lepas tu multiply with the dt dx. Biasanya satu markah ini akan bagi kat differentiate. Ada student dia buat direct. Okay, you differentiate your 1/2 minus e negative 2t. Lepas tu darab dengan dt dx. Ini darab. Boleh. So you get the 4e minus 2t darab 1/2 et. Okay, so you akan dapat 2e power of minus 3t. Okay, ganti balik. Sebab macam mana nak ganti balik? Because you look at your question. Maka unit f yang ganti adalah 2/x lah. Okay, 2/x kuasa 3 masukkan kat sini. So you will get 16/x3. Okay, the k. Okay, so yang ini second derivative. Okay, ini adalah ini adalah ini. Darab dengan dt dx. Lepas tu you convert the k, the e power of 2t ini in the term of x. Lepas tu the j1. Okay, lepas tu masukkan. Okay, sebab you akan dapat second derivative. Okay, yang ini boleh pindah ke kanan. Okay, lepas tu baru pindah balik. Okay, you may do the shortcut. Okay, you may do the shortcut. Pindah-pindah. Then you will get.
Okay. Okay, last sekali. A rectangular poster is of an area of 6,000 centimeter. Area panjang kali lebar. The top and the bottom margin are both 10 centimeter, and the side margin are the 15 centimeter. Find the dimensions of the poster that give the maximum printing area. The second question is on the volume is increasing at the rate of 0.05. Dia adalah spherical, sfera. Okay, volume or sfera. How fast is the surface? Okay, volume sfera adalah 4/3 pi r kuasa 3. Kalau surface area adalah 4 pi r kuasa 2. So please lah, jangan keliru lagi Dah banyak kali kita buat, jangan cakap tak tahu formula lagi. Okay, so this please clarify. Okay, so for the first question ini, part A ini, so dia cakap side punya margin 10, kiri kanan adalah 15 and printing area adalah kawasan biru. So first of all, we assume that the width, the area of poster adalah length times width. A rectangular poster of area. So maksudnya poster yang sebesar ini tapi printing area dia adalah kecil sikit lah. So Y adalah 6,000 over X. So the printing area. So printing area mestilah X tolak 20 dan Y tolak dengan so X itu tolak 20, Y tolak 30. Okay. Printing area yang warna biru. So length times width juga. So maka saya akan dapat X tolak 20, 6. So saya ganti balik Y yang saya dapat dekat atas. So saya ganti Y ini dengan yang ini. So I will get this. So saya masukkan, saya expand Ini saya expand. So I will get this. Okay, lepas tu saya akan differentiate my area. Saya buat dP dx. So daripada P ini, so from here saya differentiate lah, minus 30 plus lagi 12,000 over x square equal to 0. So saya samakan dia kosong. So maka I will get x cube equal to 20,300 x sub 10. So this is my x. So tak payah buat untuk 2 lah sebab negatif tu memang takkan jadi. Okay, tapi saya kena buat second derivative. Saya kena buat testing using the second derivative. So saya beza sekali lagi, I substitute a value, I will get a negative value. So this is the maximum. So I use the second derivative test. So lepas tu baru saya guna cari Y, ada X dengan Y. So the dimension of poster is the length dia 20 set X, ini adalah value X dia. And when the area, printing area dia adalah maximum. Okay, when the printing area nya adalah maximum. Nampak ke dia punya flow? Okay, first step mesti denote the Y in the term. Mesti cari variable dia. Lepas tu form the formula. And your formula must have only one variable. Lepas tu bezakan dia, jadikan dia kosong. And you buat the test, second derivative test. And only you answer the question. Okay, the second question adalah soalan rate of change. Dia nak cari apa? df dt-nya sama dengan berapa apabila R is 0.4 and the dv dt-nya adalah 0.05. Okay, apa-apa pun kita buat formula dia, dv dt 0.05, dA dt berapa R 0.4, volume dia adalah 4/3 pi R kuasa 3, volume of sfera. Lepas tu saya beza dv dt. Sebab daripada A, saya nak cari A sebutan R. So saya mesti cari dr dt dulu. Okay, daripada V itu,
saya beza, ini saya dapat dV dt ini 4 pi over 3. 3 saya akan dapat 3R square dr dt. So saya akan dapat saya punya dr dt. So ini buang. So saya akan dapat my dr dt is 5 over 64 pi. Okay, from the surface area 4 pi r square. So saya differentiate both side juga df dt 4 pi 2r dr dt. So 8 pi r dr dt. So ganti saya punya dr dt ini sebagai ini. And I will get this. Ini tricky sikit So dia adalah 4 markah direct. Dia adalah tricky sikit. Dan ini actually kita pernah buat dah hari tu masa ulang kaji, we already done this. If you still remember lah, kalau you still remember. So we may do this boleh? Okay. So itu saja untuk yang you punya make it right. Okay, so please kindly saya nak you scan ke hadir. Tak ada kat sini. Sekejap Tak ada juga. Okay, tak apa. Okay, dekat you punya Google Classroom. Okay, you look at your Google Classroom. You have a link for... Tak ada Mana QR code itu? But I want you to scan your... Sekejap. Atau saya bagi terus kat sini. Sekejap Okay, I give through the chatting here. Okay, I give you the chatting here. Okay, you please key the markah that you get. Okay, sila bagi markah yang you dapat itu. Okay, dekat itu dan isi kelas betul-betul Isi kelas ikut betul-betul. Okay, sila buat yang itu. Lepas tanda, scan the QR code, scan your mark copy and submit in the Google Classroom. Understand what I mean? Yes, Boleh? madam. Sila buat hari inilah. Hari ini misi submit. Siapa yang tak dapat salin nak tanya balik boleh datang tanyalah. I'm not going to post the answer in the Google Classroom. Okay, boleh? So you supposed to listen and you answer back. Kalau nak jawapan boleh jumpa saya balik. Okay, itu saja. Thank you very much. And remember to fill the form. Patutnya saya ada scan QR code tapi tak tahu ke mana dah. Tak apalah. Nanti saya bagi link itu dekat you punya I better do in the Google Classroom. Okay? Google Classroom. Okay, itu saja. Thank you very much. Ada soalan nak tanya sebelum dismiss? Kalau tak ada boleh dismiss. Kalau ada masalah boleh jumpa saya lah. Halo. Boleh? Boleh, madam. Itu je. Thank you. Saya letak link dia kat sini. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.